बाब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कारनामा। मुख्तसर हालात ज़िंदगी। इमाम का इसमें गिरामी नोमान बिन साबित था। इराक के दारुल हुकूमत कूफा में उनकी पैदाइश मोतबर रवायत के मुताबिक 80 हिजरी सन 699 में हुई। अब्दुल मलिक बिन मरवान उस वक्त उमवी खलीफा था और हज्जाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर। उन्होंने अपनी जिंदगी के 52 साल बनी उमैया के ओहद में और 18 साल बनी अब्बास के ओहद में गुजारे। हज्जाज बिन यूसुफ के मौत के वक्त वो 15 साल के थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में वो जवान थे। यजीद बिन मुहलिब, खालिद बिन अब्दुल्ला अल-कसरी और नसर बिन सयार के विलायत इराक के तूफानी ओहद उनके आंखों के सामने गुजरे। इब्ने हुबैरा आखिरी उमवी गवर्नर के जुल्म और सितम का वो खुद निशाना बने। फिर उनके सामने ही अब्बासी दावत उठी। उनका मरकज उनका अपना शहर कूफा था और बगदाद की तामीर से पहले तक कूफे ही को अमन नोखेज दौलत अब्बासिया के मरकज की हैसियत हासिल रही। खलीफा मंसूर के ओहद में हिजरी 150 सन 767 में उन्होंने वफात पाई। इनका खानदान इब्तदा काबुल में आबाद था। इनके दादा जिनका नाम बाज़ ने जूती और बाज़ ने जूता लिखा है, जंग के बाद गिरफ्तार होकर कूफा आए और मुसलमान होकर यहीं बनी तमीमुल्लाह के विलाय में रह पड़े। इनका पेशा तिजारत था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे मुलाकात की थी और उस हद तक ताल्लुकात थे कि वो कभी कभी उनकी खिदमत में हिदिये भेजते रहते थे। इनके बेटे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद भी कूफे में तिजारत करते थे। इमाम की अपनी एक रवायत से मालूम होता है कि कूफे में उनकी रोटियों की दुकान बेकरी थी। इमाम की तैलीम के मुतालिक उनका अपना बयान यह है कि इब्तिदा उन्होंने किरात, हदीस, नहू, अदब, शेर, कलाम वगैरह तमाम उलूम का मुताला किया था जो उस जमाने में मुतदाविल थे। उसके बाद उन्होंने इल्म कलाम में इख्तिसास पैदा किया और एक मुद्दत तक उसमें मशगूल रहकर उस मर्तबे तक तरक्की कर गए कि इस फन में उनकी तरफ निगाहें उठने लगी। इसके मशहूर शागिर्द जफर बिन हुदैल की रवायत है कि इमाम ने उनसे कहा, पहले मैं इल्म कलाम में दिलचस्पी रखता था और इस हद तक पहुंच गया था कि मेरी तरफ इशारा किए जाते थे। और एक रवायत में इमाम खुद फरमाते हैं, मैं एक ऐसा शख्स था जिसे इल्म कलाम की बहसों में महारत हासिल थी। जमाना ऐसा गुजरा कि मैं उन्हीं बहसों में मशगूल रहता था और चूंकि इख्तिलाफात का अखाड़ा ज्यादातर तबसरे में था, इसलिए मैं तकरीबन 20 मरतबा वहाँ गया और कभी कभी साल 6 महीने भी वहाँ रहकर खवारिज के मुख्तलिफ गिरोहों, अब्बाजिया, सफरिया वगैरह से और हशोया के मुख्तलिफ तबकों से मनाजरे करता रहा। इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि इमाम ने उस वक्त के फलसफा व मंतक और इख्तिलाफात मज़ाहिब के मुतालिक भी जरूर काफी वाक़फ़ियत बहम पहुंचाई होगी, क्योंकि उसके बगैर इल्म कलाम में आदमी दखल नहीं दे सकता। बाद में उन्होंने कानून में मंतकी इस्तेदलाल और अक्ल के इस्तेमाल का जो कमाल दिखाया और बड़े बड़े पेचीदा मसाइल को हल करने में जो शोहरत हासिल की, वो इसी इब्तिदाई ज़हनी तरबियत का नतीजा थी। काफी मुद्दत तक इसमें मशगूल रहने के बाद कलामी झगड़ों और मुजादलों से इसका दिल बेदार हो गया और उन्होंने फुक्का इस्लामी कानून की तरफ तवज्जो की। यहाँ तबा उनकी दिलचस्पी अहले हदीस के मदरसा फिक्र से ना हो सकती थी। इराक के असहाबुल राय का मरकज उस वक्त कूफा था, उसी से वो वाबस्ता हो गए। उस मदरसा फिक्र की इब्तिदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई थी। उनके बाद इनके शागिर्द शरी अलकमा और मसरूफ इस मदरसा के नामवर आइमा हुए, जिनका शेरा उस वक्त तमाम दुनिया इस्लाम में था। फिर इब्राहिम नखई और उनके बाद हमाद तक इसकी इमामत पहुंची। उन्हीं हमाद की शागिर्दी अबू हनीफा ने अख्तियार की और उनकी वफात तक पूरे 18 साल की सोबत में रहे। मगर उन्होंने सिर्फ इसी इल्म पर इक्तफा न किया जो कूफा में उनके असातिज़ा के पास था, बल्कि बार बार हज के मौके पर हिजाज जाकर वो फ़िक़्ह और हदीस के दूसरे अकाबर अहले इल्म से इस्तिफ़ादा करते रहे। 120 हिजरी में उनके उस्ताद हमाद का इंतकाल हुआ तो उस मदरसा फ़िक्र के लोगों ने बिल-इत्तिफ़ाक़ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को उनका जानशीन बनाया और उस मसनद पर 30 साल तक दर्स व तदरीस और अफ्ता का वो लाफानी काम उन्होंने अंजाम दिया जो आज मजहब हनफी की बुनियाद है। उस 30 साल की मुद्दत में उन्होंने बकौल बात 60,000 और बकौल बाद 83,000 कानूनी मसाइल के जवाब दिए जो इनकी जिंदगी ही में अलग अलग उन्वानात के तहत मरतब कर दिए गए। 700-800 की तादाद में ऐसे शागिर्द तैयार किए जो दुनिया इस्लाम के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच कर दर्स व अफ्ता के मसनद नशीन और अवाम की अकीदतों के मरकज बन गए। इनके शागिर्दों में से 50 के करीब ऐसे आदमी निकले जो उनके बाद सल्तनत अब्बासिया के काजी मुकर्रर हुए। इनका मजहब इस्लामी दुनिया के बहुत हिस्से का कानून बन गया। वही अब्बासी, सल्जुकी, उस्मानी और मुगल सल्तनतों का कानून था और आज चीन से लेकर टर्की तक के करोड़ों मुसलमान इसी की पैरवी करते हैं। मुआश के लिए इमाम ने अपना आबाई पेशा तिजारत अख्तियार किया। कूफा में वो खिज एक खास किस्म के कपड़े की तिजारत करते थे। रफ्ता रफ्ता उन्होंने इस पेशे में भी गैर मामूली तरक्की की। उनका अपना एक बड़ा कारखाना था जिसमें खज तैयार किया जाता था। उनकी तिजारती कोठी सिर्फ कोफे ही में कपड़ा फरोख्त नहीं करती थी, बल्कि उसका माल दूर दराज इलाकों में भी जाता था। फिर उनकी दियानत पर आम एतमाद जब बढ़ा तो ये कोठी अमलन एक बैंक भी बन गई जिसमें लोग करोड़ों रुपया अमानत रखवाते थे। इनकी वफात
وفات کے وقت 5 کروڑ درہم کی امانتیں اس کی کوٹھی میں جمع تھیں۔ مالی اور تجارتی معاملات کے متعلق اس وسیع تجربے نے ان کے اندر قانون کی بہت سے شعبوں میں وہ بصیرت پیدا کر دی تھی جو صرف علمی حیثیت سے قانون جاننے والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ فقہ اسلامی کی تدوین میں اس تجربے نے ان کو بڑی مدد کی۔ اس کے علاوہ دنیوی معاملات میں ان کی فراست و مہارت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جب 145 ہجری میں المنصور نے بغداد کی تعمیر کا آغاز کیا تو ابو حنیفہ ہی کو اس کی نگرانی میں مقرر کیا اور 4 سال تک وہ اس کام کے نگران اعلیٰ رہے۔ وہ اپنی شخصی زندگی میں انتہائی پرہیزگار اور دیانتدار آدمی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک شریک کو مال بھیجنے کے لیے باہر بھیجا۔ اس مال میں ایک حصہ عیب دار تھا۔ امام نے شریک کو ہدایت کی کہ جس کے ہاتھ فروخت کرے اسے عیب سے آگاہ کر دے، مگر وہ اس بات کو بھول گیا اور سارا مال عیب ظاہر کیے بغیر فروخت کرایا۔ امام نے اس پورے مال کی وصول شدہ قیمت جو 35,000 درہم تھی خیرات کر دی۔ مورخین نے متعدد واقعات ایسے بھی نقل کیے ہیں کہ ناتجربے کار لوگ اگر اپنا مال فروخت کرنے کے لیے ان کی دکان پر آتے اور مال کی کم قیمت بتاتے تو امام خود ان سے کہتے تھے کہ تمہارا مال زیادہ قیمتی ہے اور ان کو صحیح قیمت ادا کرتے تھے۔ ان کے ہم اثر ان کی پرہیزگاری کی تعریف میں غیر معمولی طور پر رطب اللسان ہیں۔ مشہور امام حدیث عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ پرہیزگار آدمی نہیں دیکھا۔ اس شخص کے متعلق کیا کہا جائے گا جس کے سامنے دنیا اور اس کی دولت پیش کی گئی اور اس نے ٹھکرا دیا، کوڑوں سے اس کو پیٹا گیا اور وہ ثابت قدم رہا، اور وہ مناصب جن کے پیچھے لوگ دوڑتے پھرتے ہیں کبھی قبول نہ کیے۔ قاضی ابن شبرمہ کہتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے لگی اور وہ اسے بھاگے اور ہم سے وہ بھاگی مگر ہم اس کے پیچھے لگے۔ حسن بن زیاد کہتے ہیں خدا کی قسم ابو حنیفہ نے کبھی کسی امیر کا عطیہ یا ہدیہ قبول نہیں کیا۔ ہارون رشید نے ایک دفعہ امام ابو یوسف سے ابو حنیفہ کی صفت پوچھی۔ انہوں نے کہا بخدا وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے سخت پرہیز کرنے والے، اہل دنیا سے مجتنب اور اکثر خاموش رہنے والے آدمی تھے۔ ہمیشہ غور و فکر میں لگے رہتے اور فضول باتیں کبھی نہ کرتے۔ اگر کوئی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا اور ان کے پاس اس کے متعلق کوئی علم ہوتا تو جواب دے دیتے۔ امیر المومنین میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ وہ اپنے نفس اور دین کو برائیوں سے بچاتے تھے اور لوگوں سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ سے مشغول رہتے تھے۔ وہ کبھی کسی کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرتے تھے۔ وہ ایک نہایت فیاض آدمی تھے۔ خصوصاً اہل علم پر اور طلباء پر اپنا مال بڑی دریا دلی سے خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے تجارتی منافع کا ایک خاص حصہ اس مقصد کے لیے الگ کر رکھا تھا جس سے سال بھر تک علماء اور طلباء کو باقاعدہ مالی امانتیں دیتے رہتے اور آخر جو کچھ بچتا وہ انہی میں تقسیم کر دیتے۔ وہ ان کو مال دیتے وقت کہا کرتے آپ لوگ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کریں اور اللہ کے سوا کسی کے شکر گزار نہ ہوں۔ میں نے آپ کو اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو آپ ہی لوگوں کے لیے اس نے مجھے بخشا ہے۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک کثیر تعداد ایسی تھی جن کے مصارف کی کفالت وہ خود کرتے تھے اور امام ابو یوسف کے گھر کا پورا خرچ ہی انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا کیونکہ ان کے والدین غریب تھے اور وہ اپنے لڑکے کی تعلیم چھڑا کر اسے کسی معاشی کام میں لگانا چاہتے تھے۔ اس سیرت اور شخصیت کا تھا وہ شخص جس نے دوسری صدی ہجری کے نصف اول میں قریب ان تمام اہم مسائل سے تعارض کیا جو خلافت راشدہ کے بعد پیش آنے والے حالات میں پیدا ہوئے تھے۔